l'occasion d'être parmi vous 2 fois cette semaine et j'en suis vraiment fier et content. Je suis également heureux de voir ces résultats de l'année. Vous avez atteint vos objectifs, sauf peut-être pour un cas particulier. Bravo, félicitations. C'est aussi le témoignage que le travail en équipe donne, le travail en équipe avec un quartier. Je vous félicite particulièrement, vous avez démontré ça par un travail commun entre le commercial et technique et tous les services de la direction régionale, aussi l'administratif et le financier, etc. Donc c'est un travail en équipe qui nous permet d'atteindre nos objectifs. هذا ما يمنعش أن كما قلت الحين احنا on est exigeant vis-à-vis de Ariana. خاطر Ariana évidemment كما تعرفوا بالنسبة équipe متميزة. Des hommes et des femmes qui sont des compétences عندهم expérience ديما يضربوا بهم في المثل في عديد المشاريع الناجحة في عديد القطاعات. دونك نستناو أكثر من الكيب التعليم. زاد عندنا في أريانا بوتنسيال كبير. جهة أريانا فيها بوتنسيال امبورتون. الريزيدنسيال، الهاي فاليو، الناس اللي تسديهم، تدرا دي كادر دي كادر نتاع شركات ولا نتاع إدارات تدرا يسكنوا في أريانا. دونك معناها سون مونسيوني بيان سور المناطق الصناعية ومناطق الخدمات موجودين في أريانا. دونك هذا هو بوتنسيال كبير. دونك نستناو أكثر. بارتيكوليرمون في الموبيل. Nous ne sommes pas les premiers في أريانا. دونك هذايا توا بالنسبة لنا لازم نحطوا قدام عينينا. On doit être les premiers في الموبيل وفي كل شيء. 37% في أريانا. نسبة محترمة لكن ماهيش في النيفو نتاعنا. لازمنا نوصلوا نطلبوا باش نوصلوا ل 50% ويمكن أكثر في أريانا إن شاء الله. هذوما بالطبع خاصة كما قلنا ce sont des influenceurs d'opinion qui بيسموهم opinion influencers يعني الناس اللي يقرروا في شركات الناس اللي يقرروا يعني في حتى في الانتوراج نتاعهم يعني دونك إذا كان هو يبدا عنده الخدمات نتاع اتصالات تونس ويبدا فرحان بهم évidemment هو إذا influencer d'autres et d'autres au niveau national ودونك الخدمات نتاعنا باش تطور الخدمات نتاعنا الناس الكل تاخذ الخدمات نتاعنا خاطر هو يقرر سواء في شركته سواء في دارته سواء في أي حاجة أخرى. الفيبر أوبتيك اللي كتبتينا في أريانا مع تونس بيان سور مش مزيان نعرفوا في أريانا فما البوتنسيال فما l'équipe qui peut le réaliser etc. Vous avez réussi cette première étape. Nasser, j'étais particulièrement fier quand j'ai reçu des appels de quelques clients معناها في النصر وقالوا لي يعطيكم الصحة الإيكيب نتاعكم جاتنا نهار الحد ونهار السبت etc. وفهمونا وقالوا لنا شنو هو الفيبر وكذا معناها ils ont bien perçu ça وكانت ايماج نتاعنا خارقة بعادة وبرشا شفنا 450 يقولوا في النصر دونك سي اون بون رياليزاسيون. لكن احنا نطمعوا اكثر من هيك برشا نحبوا الكليون في المنازل وفي المنارات وفي النصر وفي سكرة وفي أريانا فيل etc. الناس كل عالم في الروتيك. هذا نطمعوا. يعني مازلنا في أول خطوة. غادير الخطوة دي نتاع مازلنا نجرب. أما تو الهدف أن الناس كل يعرفوا في الروتيك. دونك 450 باهي لكن مش في قد الطموحات نتاعنا. نحبوا نمشيو بعيد. نحبوا الفيبر للناس كل. هذا باش الخدمة réalisation des projets à temps. طلبوا تابعوا هاوس جميع حضرتك معانا نعطينا افرضوا علاش باش يعطيكم حتى كيف انتم تبيعوا كيف انتم تحققوا كيف انتم المشاريع نتاعكم تعملوها في الوقت قبل الوقت. المسؤول نتاع المركزي باش يمشي مع الناس اللي تحقق قبل الوقت خاطر هو بطبيعته عنده دي زوبجيكتيف باش لازم يحققهم. دونك يمشي مع الكيب بدل يمشي معها اكثر. Donc, bravo pour la réalisation de cette année. Et nous sommes exigeants de plus en plus. De façon plus générale, qui m'a surtout, Tunisie Télécom change. Tunisie Télécom se transforme. Tunisie Télécom innove. Ce qui m'a surtout récemment, on a lancé le service ICFlix. Pour le Tunisie Télécom, احنا خدمتنا في الكونيكسيون في الموبيل في التليفون اتسيتيرا مش موصلنا للفيديو. لا دورينافون المستقبل نتاعنا مستقبل الزوبيراتور هو في الخدمات. خدمات قيمه مضافه خدمات المحتويات اتسيتيرا. هذاك هو الا باش معناها يباتيغي دافونتاج الخدمات نتاعنا نتاع الكونيكتيفيتي ونتاع التليفون وكل شيء. دونك بدينا في خطوه اولى هذه معناها السيرفيس كنا نزالون لونسي اي سي فليكس. سيرفيس معناها بيخلي يعطي الناس الفيديو على دوموند يخليهم يتفرجوا بطريقه معناها سهله وفورفيتير على
فيلم في العالم اجمعوا وان بليس اون دوني دي فيلم بريميوم يعني الفيلم اللي باش تطلع في امريكا وفي كندا باش يكونوا على البلاتفورم ايفيدامون مش في الفورفي رقم اغلى شويه مي باش الناس تكون عندها امكانيه باش تتفرج اون ميم طون على الفيلم كيف يطلع في امريكا تفرج عليه في تونس بل هذا ما كانش متخيلوه كان حلم وهذا يعطينا بعد اخر لصالح تونس نحبوا نعطيو ابعاد اخرى لصالح تونس ابعاد هذه هي ابعاد معناها من ناحيه المحتوى من ناحيه الخدمات لي سيرفيس les services. Vous allez voir, on va lancer d'autres services de nos clients qui leur permettent de. Le téléphone sans problème, etc. Des services. Je ne vais pas faire des annonces, mais يخلي الإنسان ما يخممش يعني عنده تليفون يعرف اللي اتصل تونس باش تعاون باش يفتح لي سيرفيس دو ابري فون دي سيرفيس دو معناها دو سوتيان etc. Donc d'assurance aussi, on est en train de préparer des services d'assurance de ce type-là. Donc, le khadamet, il y a un axe que nous allons travailler là-dessus. أكثر هذا يجمعنا هذا bien sûr. إرضاء الحريف يكون معناها مرتاح أكثر مع اتصال تونس يلقى اللي يحب عليه يلقى معناها يستحقوا في خاطر التليفون devient ولا la DSL l'internet fibre optique devient l'outil de travail, l'outil de loisir. L'outil de communication, bien sûr. Donc, c'est un outil de la vie en général. يعني الناس ما عادش تخيل روحها من غير انترنت من غير تليفون. C'est la seule chose peut-être que معناها كون نخرجوا في الصباح اللي كان نسيناها نرجعوا لها سبيسيالمون باش نهزوا التليفون خاطر on ne peut pas communiquer travailler sans téléphone ou faire autre chose. Donc c'est un outil de la vie générale. وإحنا on va être présent dans l'ensemble des domaines, pas seulement les communications, mais aussi la santé, l'éducation, les finances, alors on a des axes qui vont se développer, que nous allons développer davantage et qui représenteront désormais aussi des sources de revenus qui seront importantes pour tous les téléphones. Donc, pour pouvoir réaliser la satisfaction de nos clients et la réussite du Tunis Télécom, on va développer cet axe de service, cet axe digital, numérique en général, qui est en ligne par rapport à bien sûr à la politique du gouvernement qui a lancé Tunisie Digital pour faire des opportunités importantes dans le domaine de différents domaines, l'éducation, la santé, aussi la cartographie, etc. Nous devons se concentrer et développer davantage nos services pour les professionnels, les entreprises. Nous sommes relativement forts sur le domaine du grand compte, mais pas suffisamment sur les petites et moyennes entreprises. Et c'est quelque chose que nous allons développer ensemble, développer essentiellement dans la région, qui m'a qualifié, le PME pour moi, désormais ça va être la responsabilité de la région avec le soutien de la DME en termes de pilotage, en termes de best practice, en termes de tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Mais la responsabilité première sera au niveau de la région qui assure la proximité vis-à-vis des entreprises. Donc, le travail sur le B2B, sur les entreprises, sera un axe majeur sur lequel nous allons travailler l'année prochaine. Et pour pouvoir réaliser tout ça, qui surtout les prix ils convergent. Le prix devient quelque chose qui n'est pas très différenciateur de les opérateurs. Le mégaoctet, c'est à peu près le même pour tous. Donc, qu'est-ce qui va nous différencier à l'avenir? C'est notre asset principal, le réseau. De plus en plus, on assure une bonne couverture de réseau, mobile ou bien sûr Internet, une qualité irréprochable de réseau pour pouvoir se différencier de la concurrence. Donc, il y a un majout technique, centrale et régionale, pour pouvoir réaliser un plan de projet, pour pouvoir suivre la qualité, l'optimisation, la couverture, mais aussi l'acquisition des sites, la défense des sites. On anticipe pour pouvoir défendre les assets ou le maroc ou réappliquer pour pouvoir se confirmer et confirmer notre position. Laissez-nous quelque chose pour le réseau de la Tunisie Télécom, c'est la perception de tout le monde. Donc, on la confirme et on peut davantage. في الموضوع هذا bien sûr احنا قاعدين شاركنا في الابل دافر بتاع 4G
qui va aboutir, Inch'Allah, en mars. On a la chance que cette fois-ci, l'État met tout le monde au même niveau. فاكروا المرة اللي فاتت لا تواجه عطوها الأورانج أقل. Donc, تلاقينا احنا حقنا بعد عام. لا nous sommes tous à pied d'égalité. ثلاثة شاركوا في نفس الأبيات d'offres ومعناها tout le monde. Donc, on doit être diplômé. Le 4G. لازم نسيو الناس اللي في 3G on était deuxième. Même si ce n'est pas de notre volonté, mais الناس يفكروا اورانج الاولى وخذات دي بارت مارشي خاطرها الاولى. توا نو سوم كل فرق. دونك يلزمنا احنا في ال 4 جي نكونوا الاولى ونصيروا السيرفيس نتاعنا الاولى ونكونوا كوفرتور خير من الاخرين وناسيور معناها une bonne réalisation, une bonne optimisation du réseau pour pouvoir se démarquer من الاول et garder cette tendance et cette perception. Donc, pour pouvoir faire ça, il y a des prérequis, bien sûr. Des mêmes magazines véhiculent le niveau de développement de nos ressources humaines, efficace de GDS, comme j'en ai parlé de plusieurs occasions, tout un plan de développement des ressources humaines, une formation, le changement de la logique d'évolution de carrière pour évoluer vers la logique de métier, etc. Et le tabac, le tahfiz, الموارد البشريه هذا الهدف الهم معناها l'objectif نتاعنا régulier où il y aura des annonces ان شاء الله l'année prochaine pour pouvoir ديما ان شاء الله نكونوا من حسن الى احسن من ناحيه تطوير الموارد البشريه نتاعنا من ناحيه الفورماسيون الديفلوبمون دي كومبيتونس et aussi من ناحيه الريمونيراسيون نتاعنا. دونك هذا الكل طبعا ما ننساوش الا dans toute société, il faut optimiser ces charges. Il ne suffit pas toujours de travailler sur le revenu. Finalement, on est limité par un marché, par le pouvoir d'achat, etc., etc. Il faut optimiser les charges. On a une situation financière, elle est tendue, les prix, le marché devient difficile et les charges donc on doit tous travailler pour optimiser nos charges. Comme j'ai vu, vous avez atteint votre objectif de réduction de coûts, d'optimisation des coûts doit être désormais un axe important. Le NESCOL, le financier, l'administratif, le technique, le commercial. NESCOL, comment on peut optimiser nos charges pour avoir cette agilité nécessaire pour l'entreprise pour pouvoir être compétitif. من ناحيه الباز يكون تاعهم خير من برشا. احنا اذا كان عندنا الباز يكون 100 هما ils sont à 30, ils sont à 40, mais ils sont pas à 100. Donc la pression du marché, la compétition تقوى. هما عندهم دي مارج ولا اكثر. احنا لازم نردوا بالنا في les charges هذوما courantes, نردوا بالنا نكونوا معناها vraiment on optimise nos charges pour pouvoir aller d'avant et être compétitif et défendre nos positions sur le marché. Voilà, donc 2016 تكون ان شاء الله une année خير نحن وبركه كلها وgrâce à vous, grâce à votre travail, grâce à votre motivation, grâce à votre implication وكل مع بعضنا باش نحققوا البرامج que nous avons tracées. Vous avez chacun de vous, chaque structure a présenté les programmes, les plans TAHA. Au niveau de la société, comme je vous l'ai dit, l'année de 2016 sera l'année de la transformation. Vous allez avoir des annonces, d'autres rendez-vous, etc. Et l'année d'évolution vers l'opérateur numérique, l'opérateur digital, qui offre des services de contenu, des services d'appui pour ses clients, ومركز أكثر على les entreprises, ومركز أكثر زاد على l'optimisation de ses coûts pour qu'il soit le plus compétitif possible dans ce marché qui est difficile, qui est compétitif. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة.